Kitchen design guys, oh. Ang ganda niya. So, yung mga storage cabinet. Ay, bongga. Sana pag ako nagkabahay, ganito gagawin ko. Yan guys, oh. Pwede yan siya isara. Yan, pwede siya lagyan ng pinto. Ganda. Mga cabinet guys, oh. Wow, ang galing, oh. Ganda ng cabinet nila. Oh, storage. Ito siguro yung sa refrigerator. Ah, hindi. Wala siyang saksakan. Ayan na. So ito guys, ang cabinet. Ganda. Anh nghĩ là mình nên tự đi xem luôn. Tại bắt đầu mà nó dòng xuống luôn. Ganda ng cabinet, no? Yan guys, oh. Thì nếu mà cô nó tự đi xem thì nó để xe như vậy. Rồi nó chở bạn đi. Nó gọi là xe sông cây. May pinto pa yan. Ang ganda, no? Sana pa inaantay nyo. Pagawa na kayo ng kitchen na ganito.